Kwezi watukufu wanama wenji wanzani weka yao miwa stehi mafundi wangu wa baba hatu wanashwa hatu wanzani wangu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Risala ya leo yinu ngiyo muhimu kabisa hauka yinu de risala ikayao ngamdongozo hamwiso o wandu wa siyasa khasatan na haina mndu isilamu wakongu sikiniyo Komori do wandu wa siyasa na haina mndu isilamu wakongu sikiniyo Komori wanama wenji ngwambao ziya ranzi juzi ngamchero wa video za wandu ndasi wandongo wasifio wandu ngabo wandu kebalangu anere ya wajiwa nsimbulie kana wande wala wandu mdoda nyina hao nyide wandu kadha njahara ya tambo wanzi rilapize ekemdo la pizi wange na shua suwangu samihi swa gulibo manama mtukufu al-muhtaram as-sayyid al-arif sayyid Muhammad kama kini uni dunge ekanga wene nafasi bainu risala muhimu na njoni ibeheba nuskwalelo mimi tamba ezentuzamu iso zinu ngamiveyan ngamakompanyeni nyi wa Komori ikayao harumwa hana meziminane mri dungu ekeri muzisani mdeplace mkau deplace kenu muzisani mapesa mkau rinike ekeri muzisani fikira mkau rinikazo nezebi waneze conseil za hanyu yabo risanga ritsengele yao no mwiso wahusu embwana ya hatu etape ya mando do mzio gozibi jeri njiyeri juwe namna lutukola zimurifani abogeri sala ya yinu kwezi watukufu ngamutajio iwaswili khaswatan do wandu wa siyasa wanama wenji wauni dizo kanga mduzo wandu wa siyasa misi duzo wandu wa siyasa waone mazikio wangu wadu wa jomba hangu wadu wa baba hangu shalero ngamwambioni risala muhimu hauka vanu garanza urirengeze ndongo ekeni mnduko twamba ngamndrio ntujona kwa mide vantara mide msubuti mijau yabo litsojodaza yari hali pia rirari yejina mnabidi afani yantima timbulio sha abasayinu ngari mhutajia oni yoti pia inde maana ni bihauri sala yinu muhimu skwalelo vanu kwezi watukufu tikanzani mwambieni nyoti pia bwa Komori ya ukana rijua bontijo hatu rihundu wakati rakauvenishwa na rungo wakati wa madabdala shari ishieze no waliswali yazifanya rekarika watiti no watuzalo basi rijarika uvenushiwa ni madabdala karjaka ushia wandu yaukana madabdala katuliba wandu rijwa rihundo el maarufu rijwa rihundo baizapari ngabo nugo zinji bokora ambao waliswali ili yazifanya yezi muna mrehemu yabarikisho wandu waloni zefikira zali swali ba waliyo hapa sasa kwa ufanya ujinga wika yao ngabo wakawubita harumwi jini na wala liswali sile wambia wafanye zitwabia zile shale lunga bwandu ustaarabu ikaula zimika wandu wajukana roho kemdo amba enda fanye jao ya tunde ya juu lazima unti lazima utiwe mzaza hao utiwe mbaba hao ungebidi umweleze ya elewe jao ujingo katuyonga bwakamunji utongeza kabati ya kauhisi izo yarendao lelonga si 21e siècle ilmu iliyo teknolojia na Ethiopia ngabo wandu wa rejei twabiambi amadizo wakawzifanya makati yao erisali amadu ngamibehe wanu lelo ya ukana wanu riba uswazali she ujoka ujitsatsa yafanya izo azali yafanyao wallahi ngelazimia Komori mu mndambu weranzilo skwalelo unwa haina mrujoka anza jitsatsa yafanyize twabia azali hauya saidi azali izo yarendao haina mdunge na droit ya urende manadamu haina ajuka hanza lelo azalinge prea ni uwe nife halafu ndu joja tanganyada ina mihambaka nanzori uwe azali na balange azali ngojoka onda ya ni ramene hamamoto ikayao haramene mbeni litereri ndi arengwa ya rendo azile kembeni litereri aulo hafu bahi emruo ngujulwa ya dojijua kakarja liwazo haizonga msambo banu lelo asa manama mtukufu ja el-arif mjini liona wanyanya wenji ngwajo waswilisha risala na njoni beheman leo yakana baada madabdala jahafu yabanje misaja jane varavara hakaura hitwando rondo madabdala megoni mo wandu wala tawana da muda mi ntujwa badade mala Mwenyezi Mungu akaumlibazi la zamhura
ngabo kwamba ukana Allahu yarhamhum jami'a, Mwenyezi Mungu awarehemu wafu watu wote pia, ngabo kwamba ukana alaihim ma yastahiquna, na wahundane nizo za walazimu, ngabo ambao Allahumma arhamhum jami'an ruwasami mguna warehemu wote pia, ngabo ambao Allahumma alaihim ma yastahiquna, na wahundane nizo za walingana nao nizo wazifanya. Haizu watukufu ikau jamande mwambia ni lelo ya ukana johari haja taki haja waja azali waja sambi waja ikililu azala rejei tena haja harejei ibilisa emaradi sambanu wa misir elmaradi ikaduyam isoinu cette fois-ci hadihi almarra kajaja kimanadamu haja kishetani ki iblis la'natullahi alayhi wadamu almuslim au damu ikhwanina idam yahwanya sika yawi tilo ponti yabqa la'natullahi alayhim ila yawm alqiyamah geijoka ni la'ni fi wanadamu wanu atenswa kiyama abonga mbe huri sala ya madoba ni mwambia ni ukana watukufu haina mndu yamba ngenda si mndu ya jo mtunda ukimruoi ngeda ena azali shangwa nzu ya ramene wandu wa rendera pule zitwani azali au rendera fungwa ni azali au rendera torturo ni azali mwisha uka ngabo wandu wa firao o prison hatabasa izo wandu wazijwa ontipi ngabo wandu wa pulao manyo ngabo wandu kazo fili ngabo wandu mono ola yaone sazo ontipia abo mndu joja ambengenda si yende yali ramena ruma piège mndu amadu yo pula shitwani ya jo palisamdu parce que mndu joni puli azali kilaba na bala katinda si uwe kenga wena nafasi uwe upula shehitwa direct wamengo ni mwandu weka yao wandu ruhusu wawo wafe direct haruma eze shuruti za manadamu ya bibia ulwawa haki mndu ya ritadi ya eleziwa taharaya uwe upula shehitwa mndu ya dola yenda ya fanto bia biyo twaba hanu harabwe hatahafu mndu ya wamrubure uwe ulwa hafuba izo ndeze ndo raru au za utongeza mndu ya ulwa nobisila itondizo yabukabati abanginga mu mjibuni bantu hataratibu watukufu maisilamu bayinu risala na nzoyi wasulwa si ya sale o muhimu bantu bangari lao tawakali Mwenyezi Mungu yarini ke khairi insha Allah gasina tihu riwa zao za okezentu zinu azalinge bidio yambe ukana ngwendo zahe bavoti wa 2016 rezenti za ulemengu roa komori wa edo ya ukana azali havoti wa 2016 unda 2021 ngebidio azali ende zahe azali haja ariulili ya wandu wa shanje sharia hata fitna hatua wandu ekauliyanu ikaula zimu haina fundi mkomori yambi azali ya ukana alfitnatu ashaddu min alqatl walfitnatu akbaru min alqatl mafundi wada za wavurudara mafundi wada za wavurudara munja Facebook yabo mengo shenda harumao ngwaruma internet yabo wadaza aina mbuga mabala yeyo la China wala Japan wala mdawini kabati ulona haja nezo ngo azali yazifanya tidemi hono yongulwa tidondo tolo hazini tidondo wafungwa tindeze violi tazinu itongeza aina nzo ya mndungu muo bangu jokaka na hukumda ngojoka aboja muomba ya traw kartu mu ambange pedizo kartuju inde manu msaja ja mwedao kabati le son yajir wala kum fil qisas hayatun ya ulil albab kutiba alaykum alqital وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق إزوبيا Mwenyezi Mungu azamba msisoma kama msijua ora hanami sha uibna mushelezizo erisala ya mado na kaujabanu njeni mabijani ile wohi ndibana erisala ya mado baada msajaja azali ya waenda ya uti ya fomboni ya ukananga alifanya tournati yabona bakemdia soma batikemdia soma na bakemjinga batikemjinga zinge jojo hanyule lo hamage jondo haola maudu na bakewa mndu batikaye nge jondo hanyule wabingabana mtota haina mtoka hanza haina mtoka na mali mumjini yu haina fanya dawo mjini huko joyi romenti yadi yangamizi engenti ibaki bainge nzuwani wallahi mndu madilifu muaminifu mtuwani mumwadi maore shawutufanya wadilifu wa komori wallahi aina wangu watobe hamja jarangamize abunga sipe hau aminifu
na uadilifu ritawi fitna. Basi tika utabanu njani mbesheni risala nchashivanu oskwa lelo ya masivi ya leo yana. Lelo nefurishila ole 10. Nimambia ni ukana mja mielewa na ukanga boturnati. Azala jada ngani sharia jata mdafana ula hata bango do mavoti 2019. Mbiri mwende nyoti pia. Haraya huenda wadaan. Yun sekondi niangalie emanaibegeo watukufu. Yun kange bego youtube wenzangu kwezi watukufu. Basi wadani waeche diambaka tuende. Mja mwende. Abunga mambo ranyi mlo hunu Faransa ranyi mlo Komori. Mja mwende nyoti pia. Kamjaelewana, kamjafanya plan B, kamjafanya strategie. Azaleda mbohone mapesa hanyu nyoti pia. Kajawaza hateze voti. Hamuyinzini kamjali Komori. Mjua madanga mjua muuse. Mjanga nyihunu aina mlugo tuanda yangamize mwanyanya. Shaka mjatanganyi hajau. Mabira. Mwenda mtoa au ya mwani mwafa majone. Ngabo ni mlo Komori. Azali ya mtana roho mabushu ya mbali. Watobu, watobu tangazi, watobu tangazi. Ya mfungani ya haba watiweza fubi. Mabushu beli notiki. Ngani hama nyinyi demdo bisa. Abasari kaujaban. Kaujaban kwezi jeni mabie ni erisala inu lelo. Kimru simple ya jitole ya wane bana. Utuwa na ambition za siasa. Utuwa na fikira za nzaende Komori. Shautambiho. Owanyanya wa ulawa. Owanyanya wafungwa. Owasawa tola muhaziri bure. Haizo ngamwambia ni bantu kwezi yokana mbohe mapesa hanyu ne bani hanyu kajawaza hata zevoti kaja mrejezani hau fungo wasaya hawo wasaya habangu jompane zichwa ye ujo na basayin hajatia obstacle wanzu yarambe tenyoti pia wallahi ketu joke mdo mwanzo aniwe wengu saidiwe mdo yanzu yaniwe yani Paris yaniwe basi mino ndo nafasa mjo muwa eketshindi ekenja shida na muwa aina malenjo kanga mjo zamba ukana wewe manadamu muibo fahari bahujwa ukana mdo kadha azali mwanzo yaniwe huja uhambanga we ndami na bala ukazali hau huja gamanzo nende na we azali bamba mwanzo yaniwe wewe do anzo ntugunti na zingiri ntujo banu nongo na daona imwene ukaripo hazemvu mwelemo mangarie ja wenjo alona ambisio hamadizo shalelo mdi afungwa ekazi ya hambeza koli paka hafu ekola mduro Mwenyezi Mungu amin shwanda aloko mwenu kwa tsumba kanda banunga ranzuri fungwa hununga bo terrorist hununga bo terrorist hununga kwa wahara shabonga manzao sisi kilo Faransa derendera njaru ma terrori gamanzao sisi rasumni kama pesa rito yanshiho derijeri bulawa mdizihe banyumrudi mbaki namna yoka batida lao shaboma ulawa rjo juha tabmimi bwa madagazo ya ulawa na juha na nzoni la mwana makaneza bari jabo mutu ya ulawa na juha na bati jawo na bao izo mguya njaindi ya nijoka na wenji wa juanza wazambi shakwa tusubuti wenji wa juanza wazambi kwa wahara wati jo ulawa abo mimi do jotani ulawa banga mambo eza kweli nga mambo izo wenji wa juanza wazambi watu uzamba basi elisala ya mwadu na kombeshani banu lelo ni wandu wa siasa nyoti pia ranyi mlo Komori ranyi mlo Faransa ebani hanyu mloda nyina era nticha na hata lelo ajaha mboni mapesa abango do rumavoti kajawaza katina ndongo yafanya hasia kwa mfunguni harengeze voti kajamrejeza ne mapesa hanyu besema hamudira dijizwa mbabi owasaya mtawa mjangani banu haina mdavurwa hai ngamjipoze mvu mdita rumaja alisira tuparoka rumaezi ritona ambition ya ezi shari tabi habo marendo ati hindu nyinyi mwanda mafungwa ya ni wandu go komda mfungwa gani mabia oni okana eba ni uvumbu wa Mandela ni uvumbu wa wandu waji haruma izo manza ne comportement wandu wanu wakani wanda wajitolea mdiwa za comportement wandu wanu wakani wanda wajitolea
kange kupe hao watukufu besenga mtu kwa obligé ni changer téléphone nge kupe hao ni changer téléphone hau sava wanga mwishili yao nge kupe hao ni changer téléphone au sava kairimu nifanyie sinyi yabo nijue bali nuri sala muhimu na kaanza ni mjulizeni bana niendelee haunge kupe hao. Okay, shukran ustadhi al-Arif. Okay, shukran. Haizu watukufu tukaanza mwambie ni ya ukana kanga po mwanadamu wa siasa ulondani hau ulobonze kanga po mwanadamu wa siasa ulobonze hau ulondani basi narone sebanu ba mimi fahari eketamba mwanzoni sekomori ekaza la lawa chantira utobulia n'importe qui a jamais ngonjoro mavoti avanga rwo ulwari feiho lijiwa iho ngokati yo mndende nti izo mjokanza ekaza li halawa basi yabo ngamjori warife shaka mnawdo ureje harumaezi au kaka mtina barongo masaidia mwone saukana nyiswa ndo mdona parti nyiswa ndo siasa chanyi ndo mdona mapesa hawandu wahiba mapesa wayanika wandu no wavoti kwezi watukufu ngarenda uru mama hamili ranzi azali ya wandu wa hafa watoma hakama yafunga wandu bure watoma hakama ya pangao complot watoma hakama zentu zichao le 23 si haleban gwarjo chantu kumena daru zinu namna rionao azali na msaidie na belu na kiki ngwanzao watenti ngamani ngabo sisi lopre rikefidi awajo baki wa nshindu sha belu na msaidie na kiki na aminu soefu no wandu wa wazingizabo bainga amba hatawa shazilandabo wandu wanu waisa wanuni ya ukana ngwatawe ntingamani nganzo watedamu wonsi ju hatu amngara mwambia wani banu ranzilo skwalelo bo mamadu po baruani uramplace ojua ya bo sambi bo ya tsoya bo munyi baraka raisi wa parti ngebego haku kairini changer telefoni bo babo tini kwarisa la muhimu na mbani mbesheni ili razilo suko maudu haina mre ya jua izo yabidia fan no le 23 ekazali hamba katulawa enti hatu rirengenti hatu yabo namnibe da kambili ni changer telefoni kwezi watukufu nganyiradi kwezi watukufu ni changer daka mbili telefoni changer téléphone. Ok. Si changer n'angalie ka namna yenu ngejoinde Leandro inshallah taala. Afikiruka ça va mieux. Kwezi watukufu. Le 23 yaho mwezi rulonu unu abori bakshantu kumenadar. Gelazimio azali ya juze komori kamili ya ukana eze voting ejo lazimu zireshe tukadha na kadha na kadha gelazimio azali ya juze owanati ya ukana gelazimio eze biro za uprepare ze voti zikenamna kadha na kadha na kadha gelazimio ya onese enamna e transition ya hondo jukanza watartibishe ze voti ne passation ya usu 2016-2021 ifanyishihe abonge ekazali kajafanyiza ngo yiso abefasira wazali ngwanzo yarenga hata 2024 na hata hiyo kabati jo amini holiho yeti mndum samiadi yabole utika ujaban jeni mnike ni risala tsainu ya manu risala ya manu mtukufu Muhammad ali swalihi mamadu ikayao
ngawe na parti ko ketide ya mando ya bili mtukufu Ahmed Hassan al-Barwan dawe na metra ikayao nyide maklio e parti jua ya mando ya bili mtukufu mwenye baraka ikayao ngawe na parti ya mtukufu Mustafa Setche ikayao ngawe na parti ya izo les incous ko jula ngabo muru ngabo zinja za ni jeune manga mtukufu Maître Larif Tosha Johar Dr Ahmed ambassadeur SS gani wenji abonga bo Mohamed Chafiu Dr Jimmy nyoti pia ikayao nyondo siasa mlobana eni mtu ambaye na parti erisada fakhar utujwa mangabia ba usonda hubi utona parti ya siasa ya tuparuka rumaizi komori ya sopare ni ranzo sikyo mwanashe wa heya ulo Ahmad Gazo kaka mtwanze henti ha ulihe na mtorila wanyonti pia mnirentize damino wana mara ulidiwa rijue kanangalida hiyo damu ya tihabasi shakartuda ili ya ezi no wanzo ezi kwa tuanza wafanye za lazima kaka mtina haja kaka mtuona haya kaka mtuanza mtoeze mali kaka mtina wandu wa umjushiliani wa umdailiani basi na mdire nti sisi rauliliwa wanyanyasi mbanga rijo pule zitwe safari yenu izoko limkana mapesa mtoa menda rumavoti ngena mlima ya tsai na mlima wa yazali amlika mapesa hangu mrenti wa daani bawa daani da baka tsonda rumavoti ababa sabo miata hawo majabanu majamto yele wa ngena mleza nyu mlima tsai mapesa hanyu wo mnika mdire nti baka mtanika mapesa mtijotengeza rijima na sinanyi rijwa banyide mwa rusulisha bana ritijwamba nyinyi de mwatongeza ratuvuka ukari kamba banu ngabo wandu watukoja immediately na dore le kiyo bawo ndo wajiba nu hadisi yabo wanjiye Geneva wanjiye New York wanjiye Bruxelles wanjiye kopia watanganyize ngo wakejao engenyi wandu mdo izo mtahawa bundo kajao doso mi 3 semaines mpashi yezampi yo mjomona kemkana party kwa kuliba no mbabwilo shantwami ne kama no mboha ntwami ne kama no mboha au katinda o amba mvotini tinde mabavu mba mpuangani na fiefu tindo andwasha hamu kabati basi ngari mwabia oni banu kana inde ndini ya msoda sinani haunda mimi shawallah ka le 23 ija kam sina ndo mafanya ngamjorati azalini mbe usoni ya ukana nyinyi de matongeza parce que emana natuka tendeti wono ambassade nzima bainge na jorongo wana irekashi arabu irekashi zungu irekashi ngereza tijo henda tijo hunda mbamba shati namba koti namba karavati ni vae nende na mbekana omdu hindi na be mimru mkomori ja tijo tu hamba hamanda anyi hauna be na irahana anyi hauna be ndo rahana anyi ngapanzima baza tujiri jabo kanyonsi pya nyimwe dao iho kamti sawa ngabo wema ngabo wakairi shati daza ona komstehini namba ewa madhama na wasiasa ngwandao le 23 azalinge bidio ya lahe ya ukana na mjemu kweri samihilani kaka jafanya hizo ya kwefasira azali haisaha la hageri ya huanduana basi kala hageri hiyo kamjajusa ze madera wa ze parti za hana emira emijia nkeja juhe mabavia nkeja juha eze famisa nkeja juha ramduka shangani hunu aina mnungu tuanza ya vure fumfurika kume republique ola jare ngora urende hula ola ngora urende hula yari ngora urende hunu basi ngara mwambia uni ukana azali karna un parisa kartu juwango jori wa ya usisi shangara jomba usoni nyi ngar jomba usoni nyinyi grupu wa Russia samdo hunu auka o andwa republique si ushinda nando ola mtu vura ula barwana vure ula isamia vure ula fahari farahania vure ula ina mndu shasi tutanganya rifanye manifu ya hatu inde shari tanganya shalelo kamna ujo toja basi mditamba hazen mlajare shono de amali nu
inugatwa ina mdia vile upande ndeza he hata yembama nifia hatu inja shonga ate yembama nifia hatu inja shonga gabo zero iliza wandu hamada siri tso ujua magabia bosunda ho shale longa mwambia oni bana le 23 il vous reste 13 jours et que ces 13 jours zinu azali kajalaha ngebidium de jay aina yani kwa hasi ya rejea jambe ukana c'est-à-dire Azali a décidé de faire couler le sang dans notre pays. Et que ces ntizara zimsaidie ni wahara amanga ngamjidiri immédiatement wachi. Haumtunde zezo kwa khabarati ngabo renseignement wamwambie ni ukana no le mec a décidé andudo jokana banudo bingo tukahunda alibana kwa tukufanyishia juzi makureka uja yambe confinement tiambia ba ndio wakati par ces messages antihali ya ukana on va être reconfiné garjoka urudi babori balidiwa base kazali hanu ni ukana ngujoroha basi abaisandi swambia wantu ekaka turo abaisang ambia wantu basi abangela kalo 23 azali kajalaha ngebide fanya jao na deja bangi hala hasha azali oitimro kari mwamini heze makriza hai tundi kali warifu amangi erisala ya mwanu nakauja banu kwezi ni watukufu erisala ya mwanu nakauja banu mwambie do mwambia ni yaukana manifia tu sisi rikau juzo ulemengu wazijua ritene hata usiku leo ngari yafanya ao yabaki wakautsa hawandu ikayao waoma politicien waoma diplomati waule mazukio tu wahadisida wane mabani hao wawajuao shemanifia hatu ranziwa la hata lelonga ateneo yabontu dezinye mshahaina mtu ikayao yewa siasa utokaza li debani ha ekahendo bonze akonda anika jashinda hajabo ndika jashinda abongela zimuyo li décide rijokana ekaza la sararia le 23 ngwendo kajala hawe fasira kabatu jomzia jabe yaresa referendum jabe yaresa zevotiza ma député yaresa zevotiza emajala untipe afanya kabati mdujo mwimiliao swanga mshanjo strategie swanga mjao mwambe ukana karna ushinda bwana iri tsoha si wando siasa bwana iri tsoha si mazuki wangu bwana iri tsoha si wando randara henda da sina azali da ribwe pesa ya bonge bidio mtahendazi kama no le 23 kabatsa fanishia bonge bidio mdireje mrati joenda mwangoni eda ari hundu baturi hitene basi ywandu randi sembwa nazino ngari joenda rajihunde ya rumami wango sonti pia abo basi amwe bwana isenja shonga abonga ribakio hundu aina utokana wandoka tuyungu tukaujonesa ukana yani menyelea fahari yani menyelea saidi yani menyelea ali yani menyelea abudu ala kulli hali karjatoa mapesa joka hendari boho sheka ngamwe donare ekemimi amina kipianja abtijo kan rode sina Real Madrid tijo ambanga sina problem wakati joka nanga ndora parona aibu sheka ngamwe ndo mjipango ngamina ma défenseur ngamina entraîneur ngamina ma attaquant ngamina chao engar joshinda participer compétition au karna ushinda ngwakati la mwende abonyi wandu machinza makanda mwe zevotiza azali ya jipanga ya mbangu inde namna jukanza alo mkate gwanzimba yenda fanyiza ngozila abongela zimio mbezara kam corriger ngebidio mkorriger erreur za hami parce que aina mdo afurumba ali karja kisho ngari juwawe namna mtsabuhao azali katute azali hambangu jofuma azali katina roho ngamdo comportement donio basi akamwambia ni bano siku leo yakana ranzi Mamadou msaidie musto ai ona tumbona leo Mamadou ameda Mahamudu abonga mambo wao ni waona uka wambango wao ndasi kampanyari mwenye baraka Mustafa Setche dauna nyani mdo hunu tipia wasiasa karihila ni wandu mabohema pesa ni azali ya tumrejezana na ni wandu wa siasa no wandu hunu tipia ngamwambio bano siku leo yakana mime shantaru bwana inu
tindani haukana tijuhabo tiundu kamfanya hazi ni wenji wa hanu kamja kama president shamfanya hazi kabati yakana mbawa yabo yafanyeza lazima timsomo timaji timwenje timahakama timalezi kabati tinamiza ngetungo uzama wantu swali hibasi samu byeni banulelo yakana ekazali hakana ukangu joroha awia la le 23 ikabidi kando isangwa zijwa ekaka ukakaturoha ikawa lazima kando isangwa mlala je ekamta wandu msaidieni wa haraya ibidi mmone wandu wajua msaidieni ekei lazima mmone mdia msaidieni mmone mroji aizo ekakweli wandu mapoliticien ekakweli wandu mlona parti ekakweli wandu mlona mabavu ekakweli wandu mlona miji ekakweli wandu mlona famille basi gelazimio zike pre randi de abasa aukai kazali le 23 kacha ilanisha abazali iloda ba ujwa bazali ngojola 2024 ekazali kacha mwambia ni le 23 abo iloda ba ujuka uyelewa ukana azali ngojola 2024 abo kana ula yabo tena abo ngari mwambia ni banu ya ukangarishi yao ngari wonao ngari zunguli yao ngari wonao zibuta alane mizingiri mloni yonyoti pia randibala hata bana njaparo na si ujoka mafundi wanji bahanu swaliza kwa usta tende mido jetende amjo nikeli kasha amjo unikata unonibulia mimi nende naka ashe unike mimi bami amjo unikeli amjo unikeli tala amjo na pia mtirende kwa kartuona ima mwanangu shizo soma urompua inde miadi hangu da minani no wana zijana bika yao mkiriri kwa zitwa asibabu di engagement ya hatu mdambia ngama to ngokata ngasi lifani ritwa magarini rende Montreuil ritwa magarini rende Lyon ritwa magarini rende Marseille ritwa magarini rende Strasbourg rende Genève ritwa magari aina mahala rimchile mapesa ribadie tsasi ngale dawo lelo ngari mtaho ni rongozi makana cette semaine mfumo unige lazimio mwana nyoti pia mkenti mwadisi rekanga mdao kuria rekanga mfanyao trajesoro rekanga mfanyao rekanga mangali yao kindu ya vira kilo ya simu ya ritende bwana inudo bi ambe bismillah tawakkalna ala Allah emdum mi hawmdum she emotu hawmdum du hasi emdu hindi abidi ritende daudu ritende bismillah ngasudi ngoni mwa hao ngarifanya yo bayan ngasudi ngoni mwa hao rile aminu kakarna urije ngoni je amini tamparo swale kakarna uri anubana iyo ndio ko ngimea oni yakana nyondo sasa na beji pia mfanye tazulati ani mbia reje kana non franchement eti hangungo wale mevu wandu kadha kwa chao cheke bwana wewe dawa abo ko pia kwa ni mdunge sababu Mwenyezi Mungu akawa anajali ya bunda tu bila sumile ya wakati paka mdunge shahada neka zala lawa ya buri hundana ni victoire amjo profite banu nishukuria mananyasi amajenga ika ngo ya la hidia ne chana ya kese basi chapo bwana inu ilon zero urihezi za jimbo linu uonese valori ya diaspora uoneso wiwa manadamu woi abange Mwenyezi Mungu ujuhuli bando ikamwa benze manyanyasi la majenga aburi sadio watike fragilité ukana tina usubuti na becha timabia ni ukana tijojua ni reme arme téléphone ambassade de tel pays il va costume ni tawa toto au maduhazi au wazate au nazija rinjia arme ambassade yao si wando wanaomba na ribura na
tililinu miti somo ya mala kadha ngamina jau amjojoronga bashizu ngamjoronga bashara mjoronga bashigereza tijanza nike banga mina ndutsa wanu ngona parti kutsina mrati jidai na parti ema leader wa hao wafungwa wa ulwa wa rendo atihindu watatuona hata mndu yamba tijo mrati libya zena parti sisi mrati libya zena parti tijua timvua ti upepo mrati libya zena parti nyoti pia nyinyi bakari jaona parti komori kari jaona parti komori wala wandu wakanza mbaindu wale wajua kambala mapesa kamtu wanika na tiriko na kasketi warenge shakabati parti komori dama opposition ngari jo iwona zentuzi mwenza parti ngari jo iwona ngabo nyima commerce abika yao ngamfanya ngo sinji nyima commerçant yezi ngo jo mhifadhini shele fujaridin na mjokana ngeli mangamiza oni ile angamiza o wandu jo msaidisha bano kembaya mbanyi ndio skuti ima yoke tunesaka bonga mjuhufa yo hazinyi tukufu ngamjiruma au kamna ujua ujam tutafanyiwa ni mafujar ni mazofera ma je viens weja ngwarejezao ezekuru sugizo sheke mdojo kakana ura ndu yale azalanga miza wazalida eno rohe do ajodo mpashiani na wako tina janani au kwaoni mdunge na magari ya hao sha do anazo ni wanzo wasome ilikuwa izanja shonga do alo wade wajo pashe taxi na hizo abagenyi mazofera na mangari ye peplo na mangari wa nyanyanyi mmonesi ya ukanashe wanwe yangamizwa nyanyasi wanwe yangamize nti na mkera ati mmonese ezeno gozino ya ukana mndangari ni mafundi ngammona we damu yiti hao ngarjo unjia haruma eze habari zahe manyanyasi yarolo hitwa sababu hindi enda wabi waloma concerne haruma ndo kwa mada zinu zijiriyo waka ulazimu wazizi wandu hindi ngarjo utengele upande huo basi timambiani ya ukana ntida bado haure la ukanjenja ngajarumwa bwana amada inu nikeka niona o wandu wanao ndono wanaona hii banekanga ra mpira ngabandu keke wapasi zo mpira wajure CV balondo wa ibloki wa gusema tu angalia ndio vya bidini mpasize eni fenti eni pue eni pasi izo des enungo alafu anu mpira rura unu ngari wanao warao ndono warao na hii ishele ritijovuka banu mruha jahanza ya bangari jota warife shambu kaneze maliza ene parti ya hae nele bavula hae keli jabuje abo ishoshonga ati jama ndo ajari babisa abati kanzona behindu haina rugo tukanza sifanyike gezibyo zandisho kapitali no tukangara nzori siseza haina rugo zanzo zandisho kapitali ndima na njo wamba moroni ikoni nde itandaya tujini wa moroni inde kapitali yacu na mkerabi mwambike bane moroni inukiki wa Mozambiki ekanyido wa jeni ekanyi wa moroni bobarwan eka Mustafa Said Shehu wa moroni ekase za rongo wa bantu wa moroni na monese ya ukana kena ukiri kiki ya toja mtafanyia mnaino moroni kena ukiribo SMS kena ukiribo SMS kena ukiribo barwani na nyinyo pia kikina faruata wa mdarieni warengezisa hanyu mwazi wada nyino ndosha hanyu no baba hanyu no wana hanyu wajiwa sirenge basi waso mtafanya nyino msijini wakati ngodo hata hawarengo nti pia nda watale moroni ezaile moroni ngelamba hindu amado hunu ulaya ekeba sizaha onyeze la bougie no he mafulera odo alomba hindu bahe heritage ngeuromba hindu neze sali mtilinde ukana wanadamu
wanzao riso 20 ya hatu wa washili mtilinde wa mahame waje wa Kemoroni wenja rumamani fia Komori nabo mwenye baraka nga untijini kuja shinda wasisa wando pareni baruaniga yabu kuja shinda wasisa wando pareni mjini hanyu shawandu wangu ya mahame ashirafia juse wandu da hubini aina mdia ya juse wandu waje wafanye manifestation Moroni ekengwa ukumere hunde bala wala mtu mzima hao wandu wajidu wa Moroni do bala yabo na mambe ukaba nunga nyazali ya unga nyina kiki hauje shaika ulazimu hamade zilio haruma enti ya hatu ya ukana owalwe abungu alalao ikia de diaspora do anzao wachiwa wajusi wabweze hanya bena mjomke mlesha ula tashi na mjomke ezitaino shawo ukabati ulo pre tindaye tide mwana tide mndu mshe tide mndu mrwa tide mndu parti wanondo walo huno wango swama socialiste swama republicain swama tijindini abo yu aibu ngati mwambia wani bana uskwalelo babanu banweza kweli lizwe unafiki na penti arafika mtu dameza kulinguduzula ukana kena ukiri Mustafa wafungwa hata basi ngaba ababa habasi unatsia njeni fungwa mimi barwani wafungwa hata basi abo basi ngena ritambaze sia sambulia zali atosuka tofa yani ke mwana ilifanyije Arab Saudite au ilifanyije ntiza ho Arab ekemtu afia nike mwana rida zimlani sheka lelo ngamanza orije abajerwane bwana ganyi mtimizi wane wa Moroni mapisan wa siasa ganyi na parti ganyi na miji ganyi na mababu ganyi na fami wanumi wanga la misuri sangalinga bwamba ukana se hontwe ekambana eulonda ni hadaza elelo ngojo utafanywa da one mdumsha haho ngojo mjeni ati awane nabo udaza we warengo mdumshi mdumsha we mwana hungu tolo hazini ngojo mimi njenda imimi shakututende na jana usaidia na porta sekuru banumba na bona wakutende waka ya ne sekuru ne resistance watuko utamsaidieni shaka mnaujua utafanyiwa mtolo amhasino anahanyu warengo utafanyiwa watatahanyu wadororo na mnailo wabanyu wabweze mad izo son tipia alafu kenga mlindao wadi juko jaje itani manifeste ngeni nyoka wakati mplem eze celui mwanama zikiwa Abdou Hassani agwa ndungu zivombu ekako ngabo celui wadwa ekamro adu twayamba ngono amadagazo wa ranzo sku atalelo tidora mpira pompa eze jaki eze papa eze shalani iye tidoka pompa dur mina wanama wenchi ranzo sku amadagazo damina zukiwa mtu para Mahamud sidamad gamina mfi mianza mpira sofi shalelo babdale kinga wena se luidi na besoin ya mtu ngabo malido enga mtuko tawalo bonzi yanga mazo alo bonzi wanondo fungwa malido shako ngwa fungwa malide shako na kushindo funge peuple ya Komori la singwa tambiao atayuka batito amakanga wa jojo ekerija ekerisa rija bukara sina besoin ya mndo kesi diaspora rija kana ukana besoin ya mndo parce que ya lazima tende da we le attaquant tende et milieu wa hudung et défenseur wa hudung sheka we ulo ya bo attaquelwa mwanzo goli aten e goli do misu abange kwezi mtukufu abala prepare ze celui hizo urongoze owalo ya boranzi urongozo walo ya boranzi bo zuki wangu mtukufu ni ustehio rongozo walo ya boranzi reze celui reze famille reze parti zilo sur place wajori bona babora manifeste wajahunu mwanizo ngoda zifanya bano ulo yo ya daza nane ngaka hunu kaza tufanya ndongo akatu jamba mbio ntitofungu sisi ngabo wafungwa ngabo wakoza rikoza ritwa gazi riboze karte za hatu imenyelo imaisha riremumani juwa riremumani vuwa riremumani upepo rilapisiwa wale abo batwa tanzima za wahunda yo ayipo basi ambia Mustafa Setie
uambie zuki wangu razida ya Mamadou baruani awa tinda tifunga ngaba basi kuna parto funga hata mungu tinda tikosa ngaba ndela dali ati paroto gazi bangu nende na dali ngaba wale huno ndaware telo wende walali il faut mtende sinon abona mwambi ukana nyinyi basi mke hamadu hafa watiwa mke hamama dagazo wakati yonga mjoni feja madagazo na mutui au nga mjoni saidi wandu ribo ni senti hatu abonge inderi sala ni hubeshi ya uboziki wangu mtukufu abada yokana eko ninga bo selili zilo komori eze selili zilo komori zingizo pre hauba anwandu wanzu wale mba hindu ngari jao sisi rengeze 10 km vous voyez mnu wangu komba jini hau yangu ya mahame hau yangu ya washidi ya jia manifeste moroni wanje mo biro no zitanda ni no malaho ni walale alafu wala wajua komboenti benyo lazima ni kwa mrunda si ni kwa mtu chao wanate morono wa mgwamba kana wala bambi wanangananga emita miuli mjini ngamkwaya bo mutu ya ulwawa ngamanzo he ya zingize mita miuli waje na mita miuli mjini nyima toka udwa trasimta na masiu muona mutu hafumu mdi waza ngamanzo ndo rajua je wa manifeste mita miuli mjini ya bwana mtendo ndo mzingize kena ukiri mwambe Mahamudi ya bale wandu shomoni waje au ashira ya bale wandu tikuli waje au wadhani ya bale wandu mahami au na abonyi nyi mlo haruma ele bavu e capital yonde kweli ya henti ndaza mdana kamsi wao basi ya kwa mabia di banu lelo yokana il nous reste 13 jours ya ukazali ngujori warife pia haungwa mbokana tijito entinge lazima yojao ze vote au lemengu wasijue dipanga je zambana ile jimu lala je imloko mori enyi mazefu wa parti mloko mori na nyimlo hunu ngani je kwa batu jo sitiri mndu yamenyele mndu bwana parce que enge wakati majabana na litsanganyihe bangabo tutsawa nunguna walipendo wafanya manifestation watama ikuto wafanya ndogo zinji wafanye za haweza bakile diplomasi ne strategie yo ya hatu simazuki wao sima si lona carnet d'adresse bafahari bwojana de aruha likoli abo gena wanzani wahe likoli shaka japaru karuma ndongo za siasa kajaka daina makungumanyo ya tukangujuo wahu kajaka ministry ya tukaparo pashia kajaka directeur ya tukabanunge na wandu na ndoko kadha za ladua ni chauchao abonye nyide mlona adresse nyide mlona wanzani nyide mlona mapolitisia amadani nyide mlona kulwariza ubira mmono wa nyanyanyi wa msaidiaoni faharika tunsaidia ndao ni abdala katusaidia ndao ni ali katusaidia uone Yunus yede namna lazima mtanganyie kaka mjafanya hizo abokairi azali rahanani kanga manzao mhunde nyama ya mbera hama tushinda maizinga ra maitinza kuna urengele dubaka bo mbe yone kaba iniwe shaminti na witengele ya ni funge abari mdambona wakati yunga rjuka mpa usoni nambe bane mana natwa sunida ongenzo mana natwa sunida wetegela hon unike ya la mapesa hangu na unika wando wajuse wandu wafanye madamani unike ya la mapesa hangu na unika wanda tahe putu mtelo matoni unike ya la mapesa hangu na unika wanda tahe sumu ulisele puhu hilo holi nambeteo iyo de wakati rjuka mdeje alafunga wanzo parti no karjo ufa au kaba nurisari jitoa fi dama shakamnao da bano kamone so kan ensemble niti wandu mlona yumbi niti wandu mona uhaya shabodwa nidona kipe kan warumpira basi ko wapuza ina ndo gitole hata ko jamba wandu kumena mweja kumena waili wainzi wani fujari ti mali chojo hata isolambao alafu nje mkenti na mnayo mdole mana plaque wakati usauja wakati usauja kwezi watukufu yabo haina mduanzo ya wani abasange ya rumwe entraînement ya uka le 23 et sifflenge vizulao le 23 et sifflenge vizulao azali hanikiwa no ulemengu ya uka le 23 novembre 2020 tu dois annoncer les échéances des élections présidentielles qui doivent se dérouler en mars 2021. Donc si il n'annonce pas le 23 janvier de ce mois, le 23 novembre de ce mois-ci, c'est-à-dire qu'il envisage faire couler les sangs des Comoriens. Donc, on doit se préparer.
nge lazima yori jipange na eze strategy eze kudeta yanje huni ya daika yambika twari yanje huni yanje kweti yanje jau yabo yeye ngwanzu yafanye batani imani zime buzi tsainu baba nulelonga mlongozo owandunda si kambuzi lunga tele endeza kumshenzi yabo ngamjori wonu wakati hiyo na mdejela ni msaidiane ekenga bo mndu mzima hawandu waidi hawandu wararu hawandu watano wamenyira wani bwana na mdambi yori wajuwe na zida basa riwajuwe na zida basa izo mafanya nizo manzo mfanya shakara na ubuli ya mdu nafasi bana haukafa kri ngepre yafanye izo yafanye wanyanyasi unu walipo zitwa ja janfari ja fundi watu ja n'importe qui izo ni sura kanza mabiyeni bana basi ngabo ndongo zinji nasipasho kwa lelo zinji nasipasho kwa lelo ngamumparoni na mrenteze makri na mielewane soit mrekuria au trajesor soit mkema hone timu nukana fakhari kana urifai kairi wende busaidi kairi wende bwali ndari tende banu ribiro bo viraje juban unike mndu hazo katuyele gari ya libali hatartibu shema hada ni banu ganzo mndu mpesi ujoshinda ya bite eziberi zo kanza zitilo abantu nene mawe ya tukanza topara ino ya ridangu serife ganza uritsa hemruban ukayao gujoshinda ya ribitse shongo shinu ganza ao ata campaign gujoshinda ya ribitse nezo ngo zinu bana iyo de ndongo bikayao ngaritsa hao bana basayi ekaka mjafanya namna hiyo ngamjo para haina mndu ikayao nguamini bwana hiyo rimjuao reka mzazi wangu reka mwana mshu wangu reka mwanama reka mbaba wangu jeru wambedunwa owandu warilazimu warilatiza wakati warimenyele bwana hiyo kaka mjafanya namna hiyo ngojamba mimi jausha abuni menyelea parce que tijokati fanya ndogo kadha basi ngayasine majawabu ulicho wajibu haina mndu ya kwa sababu ya rejeze lingoni ya rimenyele saidia sada fiki ya tongeza ratu basi ngarijo wambadu warisahili Mwenyezi Mungu ngujurijibulia au kama Mwenyezi Mungu atokasisi rikama honeti rezemvu za hatu wakati wa hatu rezemali za hatu razidwa ra risk razirenga ra wakati sonti pia rizitoa no ili ritowe dhalimu woi ondo lokomori wa nshindo watika ondo jolo ulawo hifa amade mwanyanyasi au do hanyanyasi wa hafa o watola muhazini warejeziwa o warendwa wanai wala mwe ya bwe fasirabu mkausaidia rifujari lila ekenga wena parti kujashinda wejusa kujatoa mapesa kujatoa mvu kujaingaje wandu kujajusa wandu abari jedingoni babunga hamadami shauti je ujikaza wanza utulusi ndi hawandu nabala kunako ushindo sisa hata mdumoro kunako ushindo time fakhari ya wali hawa my block na bonyi yinyi ngamjua uko wandu mafanya madharau yao ngona wandu hanani mndongo mfunga kabati amba tijao mtolo muhazini kabati amba tijao wandu shahani warengo wadu atindu kabati amba tijao obehani warengo amafulisa muzi wadu tolo haziyuzili na zuyizitana kabati amba tijao wananyo tolo muhazini kabati amba tijao shanga mbakio na madharau wala wandu wala mejinze na marenti wala mdu kadha wo kadha na dharau dinda ajala hanyu boneyo na dharau inde des amtsonge mwasuya shaika lazim immédiatement on doit attaquer le bon rondani on se réveille abange Mamadou ubaliliwa shanga wena party ku ngawena wandu ondoke video fo bahanu matilo abora sambi uka president
carnet d'adresse ngawe na ile party nkuyao ngawe na wanzani wao ngawe na wanazioni wandu wao lazima wake consigne wake wandu hadisi ushiriu yabo Mustafa Seche wewe kwa lazima kenti yongu yele wandro baruani go drongo era place mdisisi izo wandro parene partisans zonti pia abala o wandro kubali yokana wewe de raisi wa hema shababi ikayao ngwanzao wakombowe nti hatu wakati ucha nje mmone izurahamba sio hanjume mitila Allah ekat na tuenda hata na pweze nyile kadombili ya ukana banu kampa nisifanye mna vali ziti pasi tilengeze mbapsa simso hangu ya wefa sirabo ti tambanga mwe wa mwana mara utisi ko telo ula wa ho funte ne mnyinga ngabo wandu wajua uchaizo kamjole zitu apre ti alisi Marseille mina wandu alisi hunu alisi nyonda mina wandu arungu misafara ndako ifanya ebana Marseille ngo jarende Marseille balanga mwondo hadisi da mina wandu ebana uli ono godare kam hadisi da mina wandu ni uka Paris Marseille ngamina wana shu hangu na wanzani wangu Lyon ngamina wana amana wanzani wangu Paris ngamina ezefami za hangu na wanzani wangu abaina mala njwenda abo chez zinje zi déplacement ya numa hadisi ndio na hadisi da mina wandu ni chuo abangia ekamunyi baraka ekamadu eka baruani eka Mustafa Seche eka le 23 azalia kada laha ya ukananga mumbrontizo neezi kamtina mafanya yabuka iru hafara hanani ranzilu sikuyo na yabo ujoshinda nende yangare yazali babo mbono mdatije shindo uvunza yobunuka aburi jokana kabati party kamtina wandu kamtina party wandu watukana nzia yo wakana nzaya walo capital wazunguli yao noto sajua na wedi wado njo madukani ho vunze maduka wandu no hibio wazatatu volo wambanga bubunjiro tsalla walangu tori ali nikwandu kasketi elejwa waja wa mwili ya shapo kamtina wandu hawala wandu ambao makazilio shaka mtina parti shemba CRC nemba indini yake ki otido waju mtafanya warare kafubitse ze parti za komori pia kaza lunga boya wa mezi wa makazilio ile bala msaidie na pelo watu wandu kwa to muha uranzi watu wadunga izo ndio kanzara mwambia ni bana nyima ulama na mdaze nje mdo makasina dari ifta inga sina jangwa sina jao enge mda mwambie mufti yamba shonga shiloko mori we isambi basi lelo ngeshilio lelo we isambi tena ngele manatu zizi ya hindi shana mdaze bo maulama u azali habalen tingo de itingamani rasira nyinga mjowana lelo mana bapula uzitwanda bo wazipu wa watore ndo ndongo oyamba ngoda zipu ngabo wandu watonza wafanya amadi zoke mwana damu ikaja uloa ya hafa shangari mwambia ni banu au kayingaramba we izo za lazima mafundi watu warambi watu urambia juzi tionesa eza usoma ulida leo ngamo neso eza uswe ya uloa ya hafa ekawulo la mrumsho umparsange na kufanya twabiambi tama zahidi wane umrentiende zahe bango jumura wandu washe round makoko ra mademi ra wanatoto shakuti okana kutorengashona no dapo mdu hito kuti wa urengashona no dapo mdu hito ama wode mrumsho mzima akaduniana enda te mru atiba tanga wana zonole besabo wo ulima besewe mru kadha shahode wampweshe hitwa yabo urende nayi shanga wana haki bahari ngabo mru ya soma usilamu kairi enge komori watiparu joni kwa mru wa mahakama ya Somadini na mnike mzungu ya jukana kwa yarumie bashi zungu au yarumiesha Napoleon ya renti izo nizo la janzari mabieni aizo nyima ulamau ngamkotizeo zenongozi jirio monsiju hauka mdaza hatemanya nani Amadi Hussein ambao ali Jamalu Laili jina yake Jamalu Nahari au Jamalu Subhi yatilio mimi ndio mdu sharifu yone zitwabia Mwenyezi Mungu na urehemu bo Muhammad Sharif Mwenyezi Mungu na urehemu bo mwenye baraka na wasaya Mwenyezi Mungu na urehemu Muhammad Sharif ba riwonu kwa usubuti wa mbeza kweli hata takio kati ya huno mehusubuti kwa mrongoza una urehemu Juze maulida
yatendelwa ni aya zali yazifasire namna kaanza kabata hata usukwa lelo fundi yambati jau efasira hezi aya zinu jau makusudi yo jau sababu nuzuli jau المراد بهذه الآية جاو. Pourquoi, comment et les leçons à tirer sur ces versets. Mais il a traduit comme il a voulu. Personne n'est resté. Wala mekoti. Ama maganu huma bandamao ya toto hizo ambao. Hamamda ka urongo shishinu wale tukao yelewa sio anjume. Maulama ukabati amba. La. Juzi henda kaufasiru kana mdu jona bandara bwekengo anzo ya hundane na rongo. Au kabati atu paro jona bakweli. Ko son tipe kana nzo hundane na rongo. Abo pi tu jona bandara. Shetabule kembra dem dudaba. Awarende badaba tena. Encore une fois, et à Mwabila 20 Bouchababi. Et à Mwabila 20 Odwa mzingize je ndia hafaya zingizwane zenyatsu. Basi wanaba sainu gebidi rifanya hamanya tubo wa komori. Nyatu urarilwa nezinyama zihu. Shawenda wa yumu atekeshe nyama shilashifu nyatu wenda wande wali wavanje wapo. Gela zimiyo wanazijana azali ya kaumdenda ni janyatu ya msampanyenyi. Lelo na mjerendera mle. Maulama umdaza juzi azali. Ende harangi mwanamshe wala jasome Qur'an. Mwanamshe usoma Qur'ani jila mwanamshe loti haramu. Shawandudo juzisa. Aisha haduenda marume marengwenda yorongo ana zila zonti pia na yandu joka kamstarabu au abakoda honira. Da wakati yote ndauni izo kweli. Era nzo wakati watalelo oandwashi waruhusu wadusu walizahaji ku na zila na utaleli. Na oma Islamu wasoma wa bayando hashe. Bana zalilelo ngojo ubenulio wa komori ya uka inu fasili inu halali inu farudhi. Hauba nukanza ujibize wala boko watongeza kujamba ukana na wake adabu mtibulie wandu wadola pize mtume wa hatu. Darul Iftai toa fatawa ya ukangari haramisha ungari laaniyo ho kamria nikiwandurusa ukane kenga mazao mmenye mtume na mmenye kama mtume mmenye Isa na mmenye kama mtume manijao yotiki adabu. Maulama uwa zamba kwa jazamba. Muambo hawawla hafu kabajala wa fatawa direct ya Darul Iftai. Ftora ya ukana mndu ya mndu mshena mwana babanu kabwandu amba wene ya tundwa akacha narambe hakamwa ya surmen ngabunga mpulili yao mndi ya surmen abai sange hama chien méchant ngabunga mpulili yao maudu yende ya mndu mndu achitena au ya mungu julondasi ange mwari atuhamu ngena mumfungua ngujo wa wasa ten ngabika wa wasa ya puliliwa emli yanjia daho ni yaona mwana mahamine yanzu ya mviole uongo dani kwa mahakama wa mpulili entwabili ya njiwasa abo entwabili kana wana ngujo taha bahiru ya ukaya reme mndu ya wakati hiyo problemu abo hiyo problemu swangu fungwa ya kumlwa swangu ulawa ne utomparisa parce que woti mdokana wando mreti na muo ya duzunguli ngamju bulye mbaba hola o hawa divembe wa mnike nimbe na busi na dinumu mpulili mauni ile aparte wasa ya mposhe hitwa bara rungu za mdukatha ya bola moroni yede ya njilodani ya mwana ya rindo sila engenda data shone de bara abajenda ya fepirizo na bala ola enda ya kanzanga mize mwana mziju ano kamtina ndo kumafanya basi nyima ulama u kweli zije zenda bozo ujitenga na mwazali ukana rantu vantara bema na wakaurenge mwanamshe olaje asome olaje arongowe uonese parenage uonese egalite ya ndabu shem tume yamba usomema yamba ufanye zinu zonti pia uwaide yamba utiwe mruhafu uwaide yamba utidulum haina mkomo na akili ya bali ulo sincere ujue nti hatu unaine zetabu ujokaza lingu rengo 36,000 euros izo les appels n'ont pas moins yakubali okau raisi wa imamu abayilo daba ngamzambo hajiku kan abayilo daba abo wakatujwe komoringa nzo hindi parce que jalazi mumda saide ba wo dhalimu comment tu te permets de prendre 36,000 euros dans un pays
qui ne produit rien du tout. Dans un pays, donc là où il va toujours mendier, le président gagne 10 000 euros ou 16 000 euros par mois. Et toi, tu oses prendre un salaire de 36 000 euros sans ce que tu voles concernant les hydrocarbures, télécom et tout. Imam Azali, Imam Ghazali, kidaba, sisi madaborize unafikirize protokoli ya mafisi shana mtusaidi mndu amadu ngoto muhazi niza basi mapesa basi mapesa kusura mwenjeza basi ngosuguti ujinike salaire ya 36 000 euros ziwi janata kadomengo minabu na ndadaru ngamonabo wakomora nabo ishowulawo sha serikali ishowunawo sha serikali magarupa sha serikali izo sont tipi alafu bakemala baada imamu woti imamu huo ilo dhalimu ilo panganyile ilo voyi ilo sauvage ilo criminel parce que hadanganya famille kufanya watu hazini yao ikabidi ya recruiter fikiri namna ya création d'emploi on est en train de chercher à embaucher yeye ngu licencié wangu ya doamba ukana écoutez moi on m'a appris qu'il faut commencer par le plus facile là wandu kumeni mdogo liba zivi 10 au 20 na mndu mzima ndio aliba zuma jana alafu ngoto wandu kumewala wala de fasidi shabanu mtu jo usoma indini wewe banu mbese nyindani wale bazali ko ni mwenda matoka usome bachaya kutujwa ndo fasidi wewe bazali wewe ukujina ko fasidi engeuka na akili kwa kana manda mahamitanu zambane mwana amanga mu mtosobanu ramadhani engeuka mana damu wenza akili ukuja kana makri Mwenyezi Mungu atuka uswaliti ujere hata usiku wa lelo ujofikiri nongo za wenjeza shara nzibo tasi utorumieze mali urumie wakati ujikaze tinabi na mahindini na msajaja hata basi ujangamiza wao ujikaze kutina ngombe wasujikaza haukauka na makru mbi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamba wala yahiqul makru sayyi illa bi ahlihi makru mbi zato conseil Mwenyezi gawe étouffé tu es fatigué arumamanda kaulazimu yurume à l'aise personne ne bouge je suis là jusqu'à 2021 tu es à l'aise 2021 s'approche ou commencer au ezepenti nezema kriza kishe twanizaha mais Mwenyezi Mungu tukanza kuwafikisha urengeri yale inji fuma fulera na mwau nzuwani inji wandu wayadi kutina projet wafanya bodaba tena kama bodaba damati tukazamba ula mtu bana baba yetiba na baba hangu no bana baba hangu nda baba hangu Said Abudu harilele aziwizina ane hola hospital el maarufu mbabia kanio harisomesa harisomesa mashujaa d'où on ose dire la vérité au cas ti bourse d'asomesio ha bourse wala ndo serikali wakati mamangu abatina wati jembo na jana bana mvoti ba mimi na watsan wa hundu baki njaparo hunda tamdu ya toja be ufanyiha somo biarubia kama ya serikali mtete mwana mchele yao yule bae mwana mshafahari mwana mshafahari donc ngamzambo haukauda na mafundi kwa baruaza te unili na makama kwa stampa je shari mambo ewa za ujojama uliatia uwe mzima rumanyi mabaki entwabili mdiwaze aunga manza ujazira zitijiri tena ewa ikone ezamba zijiroba aliswali no bamadabdala na lelo ngamanza ni joja ya toja yarinyie arumu mchiwa hatu ewa mitami ule emdiwaza mutwi niyo ahemilana enyi mashababi enyi wanashwa enyi mdiwaza na ile mwana nyasi ya hafa azalinge bidiyo ya rohe ke katuro hari mto ujofa banu baka mtina maulama wajuja mwambieni kabati ujoja mwambieni ya ukana wananyanyi walo Faransa
walao wanao walona mwenje walona bitali presque mahamili haulani azali haujuza ukazali ngumu nyonji matuhufa matufungwa matolo azala juka huwa hufua ulisasum Mustafa Seche azala juka huwa hufua ulisasum Razida azala juka huwa hufua ulisasum Ago azala juka huwa hufua ulisasum Barwani azala juka huwa hufua ulisasum na mangalize manifu zaranto siku mafungwa ya zontipi ya zila zemali za hatu si sirajaranga mila Ulaya zila zemali za hatu si siranga mila Ulaya ila do wakati wa hatu leza kutongeza zila pia na mbujeri msaidie ni bazalika na umuwani mfeke mlamu mazefami ezefami emiraya emiji emabavu entiri juhe mjemone e kazali ya jo resiste 2 jours 48 heures azali ngujwenda za umusto ikenga wana wandu wahe parti jua fanya kisnadi urenti tibure barwani Mustafa kenga wana parti mama dunongo ne wandu bango mtelefoni ya nyoti pia muhadisi erike pre le 23 ki azali kajala na nyinga mdwa ka azali ngujoro kana uro jerito ya azali yabo le 24 25 azali ala wendeza le 24 au 25 wananyasi wa Komori kwa na uri formation tipia habu wari fume wajenda wajeleze boko kwa na ubaki afa in mut afa humul khalidun e karifolo watuko baki atadakhar waju fawri donc mono colonel arifi wakati adu panjao azala ni bampesa ema pesa uyabalisha wala qad jinakum umrijili ya arub kama khalaqnakum hamadi namna ramuban awwala marra wa taraktum ma hawalnakum wara'a dhuhurikum mjire mrijili hena mna bukule ramuban mrati izora mweleani pia duniani na mdumieze mali zanyu bazi kwa mnozi baada ya akhira na mlamoa weze parti za hanyu neze fami za hanyu rimsaidieni bimana mlo yabo ndizora fanya hono shamu mlabi yoneke watuka mhuro oandosha hanyu emazazali nda warengengu rondizo yanzao wana hanyu azalina ne grupi haye wali warafanya izo yanzao na mlamu haina mruba na wabasainu inde wakati wa mwiso da Sinai sino ekarivu ngamjo jitwa ekarivu ngamjo jitwa ngamwambioni lelo watina munafiki ngamwambioni batina munafiki engeba ngatsa majoro mpira tichamba mdukata ojori ba wurika kipunzima gatsa wando siasa nyide mwabanga nyina wandu nyide mlona madera nyide mlona biro nyide mlona statue nyide mlona mali si ngasino subuti wahamba avec ça on gaspille. Avec ça, on utilise des efforts. Mono ze kutorizi la mono makarito ya eze banderoli mono eze plancarte zila mono zila pia. Zila kisujenda zila ngezibali wao zihulu azanzi wazifanya zonti pia. Abunge ni mafundi aina mdungu juhambe mbabi ya soma. Ema msubuti maba izoma soma ukamjazamba ema ba izoma soma haumdasa kamjamba nongo mbulia enti angamiziwa ema shababi warendo wa sinema wajirende sinema wajirende wanafiki ya ukanango alila usiku mri hapa hao ni mwakane enti mtona mwafanya waboheze mali mwabanga nya parti ngani hamabala mndamdo ensho barini mkauhe ya marufu ama kamtuju wa kamtina fami kamtina wanzani kamtina parti kamtina adresi kamtina alliance kamtina ndongo kamjo profite banu nishukurie mzee wa hatu mzee Ashraf Said Hashim kaya ujuzi haonana daena wanyanya wapita mpango mwema warinaswihi waritsanganye waoneso wiwazali waonesi ya ukana ujoka hanza maudu ya jeare ngebidio komrundo mnono eke ezentingwa hula jouer wenda wafanya visite wa morkan oika tina cocktail ya mbade
weze mbio ke chaho wengu joshinda ende mbio wengu jo rifai chaho karture ngapinda na mke warahafu ekenga manzao mjie mfanye changement ya hensi ya hatu sha eba uolelo utopre atowe enero riule puturi lisele pahali inusumu auri njiye bahanuri wa beduma Mwenyezi Mungu yaritole sharishino eba goma udungo tukawujambe ga mina zihu tazinu nga mina parti nga mina wandu eyanu yahibida katira kana besoin kuja yato ngamjo wona indemana boko na mprepare ezebiye bwa komori bangi jo lazimu haina namne jokaya ngarjo soma sikwani chamyezo jalia kinga rendo rafeti eni ulona fikira hanza ende yambe wanu yokana na prepare ba normalement ikaw lazimu kwa wakati uja wa ujiprepare wa ukajir soma siwani rende rafeti insha Allah taala nirudini meni banu yokana na mdomba zedu wa wakati uja ekawa ndo siasa kwa tufanya si siritoa siasa ngasina Mwenyezi Mungu lana Allah subhanahu wa ta'ala ngasina Mwenyezi Mungu na uhamba ukana faman yatawakkalu ala Allah fahuwa hasbuh harudi harambia fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad izo ngozatu rizika Mwenyezi Mungu فتوكلنا على الحي الذي لا يموت رجزنقوا تحصلنا بذي العزة والجبروت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت basi abo owazibi waisaba tukufu eulio nafikira za jana do masiwani ekenge na rialina unjili wakati usaucha si wa hanjume amwambioni la première fois eka November inu ibiri mimi ngam amini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala owandu siasa kwa jafanye za lazimu wajusa walo komori reze selui reze parti ro wafungwa ro tolo muhazini kwa walo hunu wabaki ne mizingamano ya wakati hiyo mimi Fakhruddin kam jojivura na dota wasali Mwenyezi Mungu no dani shanti na ufanya hazi damina equipe ya wanafiki tena parce que ababo unafiki azalinge video alao ezentuzino ekamwa benzi volonté yaho wa komori kwa Mwenyezi Mungu wa alani yatikum turzaqun selo zeni ya raziti ya Mwenyezi Mungu jorinika mujurizukia harudi harambia wa alaysa lil insani illa ma sa'a maana damu gujunda ndo katini ya jo kufanya jitihadi ya zita wa anna sa'yahu nezemvu ya jo zira no wakati ya jo ulata saufa yurangu jo wone hani Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala thumma yujzahu yarudi ali wal jazaa al awfa abange gelazimio mkepre irisala yinu ni wandu siasa mdoko mori wa madu ni wanazijana ni watate maulidi wandu wa mahanyu ni wana hanyu maruhorogonti ni wababa mwarendo wa fule na mbuzi za doja zotolo haziwizili na ziwizita na mrensi au unafiki mjoke manadamu yemwe ni maulama na mweshelezezo Mwenyezi Mungu ya msomani bamdula aniwa katimul ilm haina mtatatizazo Mwenyezi Mungu ya msome sayala anhu kulla shay'in bangado no mafundaru mule mengu warongo wa ndo emizingane zemali za hanyu izoke zaka ujazido mu wani na umfungani izo zika ujaziwane ne maadui ilmu masoma ikauja yenesiwa ione sio valeur na monese valeur ya jihad ya ukanyinu do wakati mdo apulwa sheo ya buheze mali yangamiziwa na mabezo masoma bu mafundi mtitatazize azali arenge Qur'ani ado ichamfua na nyapo na mumzie haumwambie ukati jao na mumzie umwambie ukati jao nyinyi wandu mabagaru wanawe bwana na mjue kana kama mfiatin qalila ni wanazijana ranzivala rali ra Marseille isira Paris haina mahala waluma na damu Islamu
hala iruinyo nyoti pia mtikata ya wandu wenji na ritu amini sisi ba Mwenyezi Mungu akauliongoza za harambia ukana kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biidhnillah wakadeji washashi washinda wenji wallahu ma'as sabirin. Mwenyezi Mungu yuko mjanondo wasubiria. Wama nasr kabati mdauna na victoire illa min indillah kijaluha Mwenyezi Mungu. Abange kawlati ike nasr ya Mwenyezi Mungu namna zinogoze ndawe zifanyishi yao hena mna emiyo ya kawlati wakati watukufu na mkepre na mmone bwazate iza wanoma hanyu wanauma hanyu iza wahunda wa 2021 zitobia na mmone mazali ile ndio hawina nduna kepre njemu ya haumfe mwedembe bo shamtienshi mabuhu na wadhalili kuzani Mwenyezi Mungu ya muubani abana mstahilo ولقد كرمنا بني آدم كوزا منادام وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وجمع زينو بيا من زمن رزقيا وفضلنا على كثير من خلقنا تفضيلا وين السعي ميز وكيد وكيد ينور رسالة Mwenyezi Mungu yaika wanadamu يقول تبارك وتعالى الأحزاب كان إنا عرضنا مثل الأمانات على السماوات والأرض والجبال لبروبوزير بأرضين زنبينغون مجابل وهرات فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان wanadamu harangemi adinungu amba nguju ya zambi ngamju ukane zidwa ralapizi ngamju ukana wandu wenjeze pia jina zuzonsi pia ngizitambisha warizai shasisi yambu duyo Mungu hatari jerife وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا wandu warengeri sala ino watu bitekeza wa majwala wa lui ليعذب الله المنافقين والمنافقات ili Mwenyezi Mungu aje adhibu wanafiki wanaume na wanafiki wanawasha watu kwa ulidenzo wabili ndio angare mtu wambinga weda sina banda ngo torifanya za urikase urudi wambao la jaw ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا awenge Mwenyezi Mungu na yaghfirlie yarisami hizo kwa zabira she safarinu o komori watukufu waishi na sheo waishi na adabu kutoka ujamjini nguju yao no baba hatu no wadaza hatu no wajomba hatu yaje hasheo hamadezi hamadi ukana rais atu anzaje hiyo kwezi naja uya TJ bravo Mwenyezi Mungu nambe uno no amdudinzi rejezi ya mhifadhi Mzee Hassan yasubiti amba attention ndazaho ni wandu wale mevu nyondo siasa mlokomori na mkorize zereri za hanyu babala azali hausi wani Sidi Hassan na Sidi Hashimu sha wakautashi wakwa jaelewa mri ambaye ndaza abantu unike mikro arigode ambaye demwa henti ile tukobida na mjaja ndaza aho basi doana wa Sidi Hassan intirare hunu bomenza shonka shamperde e ari mwabila benzi wenge namjeri sanganyishe taalaw namjenyo tipi yalitanganya haba sainu tende yabo bwali tende bo Saidi tende bo Yusufi uriswalize bana abasainu urijere bana e bwana wenga ranzao bana na tukadha ya dawe bi idhnillah alkarim bali sar wafikiana garanzao masulaha ya hinti shauti yona we ambango ndo yareme ubala mbiyode ureme bahola ubala mbiyode urenge hunu sokazirendo izo takle na plaki mjifanya izo makri yabonga msaidia wazalisha kamturi Saidi ya bainge ngani hunu azalie ka hatene banu hata Desembre azaliwa na mafujari wa Rusi waje wa Argentina wa Irume abo eke mdofa kume obarini abo akati wa mjodo fajana
ni wandu ndo hiyo ekuwa na hanyu wadoza misiwa jana basi hapa sanga wadoza misiwa shihu ekenda renge majeshi ya Rusi wantu ya wabadili na wala ya watoa juzi azalinge video ya lawe ezenturuloni zozi no mwezi uneke mgwabenti katina wandu msaidie na beluna kiki wala ti wandu wa uwende santi wale ni mdunge ngo tuanza yatende ya muuse na mprofite banu wakati uja mti waze bolero na minisuefu na wao fa amma zabadu fayadhhabu fa eleka yani ile ila lisalende zalo wanungwa ujawa basayu ingari pashia ngari tukofana ekakari japari swandu wanu ngabeze famiza hao arinjie an contact dingo si wakati uja rire Mwenyezi Mungu enti hatu mnati mtitio yatangamiziwa yaqulu tabaraka wa taala alam ya'ani lilladhina oiba wakati ko jaja est-ce que c'est pas le moment ya ura Mwenyezi Mungu ri amini ya ukana wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum ala la utwanza toeze mali utwanza lati wakati utwanza komelo utwanza fungwa womru wasi ngabo dabi nijali njabanu na marabi bana wana oni amade la tinze mtu janeze umro mona uranzi joka ula beseula manyanyabo arez azam wala elade maburun ku yazali no wana wazina wa hembese Mwenyezi hamba ukana la yastawi alqaiduna nyima da zamalala msiu hao mrao trongo tifikira timali timvu timtabia nezijiri nte hune nte hula kamna ukasawa no wala tawzemvune zemali no wakati ni ikhlas yuha wa surati an-nisa chapitre les femmes يقول تبارك وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدين في سبيل الله eka kutina problem kutina udhri wa shar'i shauto bako ndani basi kutuanza udaidie wake haki wake uadilifu wake amani wake usalama wake dini wake munro abo kutisawania jo ulatu wakati ulatu mvu ulatu mali no ili uadilifu kai basi faddala Allahu almujahidin Mwenyezi Mungu ha prefere hatungua hataua owa wanaoshe jihadi eze mali zao neze roho za hao wazitafidi ala alqaidina daraja rahanu wakanti basi wandu waluna daraja darajatun minhu wa maghfiratun min Allah wao waluna daraja ni maghfira Mwenyezi Mungu na mjuhidi ngosi wakati uja ezentuzija azalinge jao engwa tena ukana utene wakomori no wabitaba nunja wambi yangwa ufanya izwe dezembiyo ibulisa no wandu hahe wazifanya abasayin namla mhebo wa komori mreje idingoni mangale zero retroviseur wakade jwa tolo hazini wakade jwa dalilishiwa wakade jwa violewa wakade jwa ulawa wakade jwa terrorize wakade jwa madharabu azalia tungonjwe mitini ya provoke ni manyi kade jza jiri bwana wiyo ndio ndele abantu uwo tumana shwango mikoni uparwa utu mwana mzee wangu mzee alwaje yamba ukana ekaza liwendo njeza mahasita abantu ngamona wa isaka anti aruma mezi mili wandu hafa na ze problems ilio wiyo baki banu muda mjuma banu kamjo wonezi ujiri effectivement haukawi nahsi nunu husi watijosa zahaba Mwenyezi Mungu hamba ukana daraba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan ima bunu hamba ukana zinurabu wa surati an-nahl chapitre l'abeille akawre mfano wa balad bahanu mji wakau abudu Mwenyezi Mungu mathalan qaryatan aminatan mutma'inna wa kamakini umezika baki ndo abukabati unafiki shauka uyenshi adabu na stehi ya'tiha rizquha min kulli makan ema riziki akawajili ya robari ni rohawani robonti ntipi fakafarat bi an'amillah wa kufuru zena amaza Mwenyezi Mungu ni watu mvinyo urahitwa dhuluma violi fa adaqaha Allah libasa al-ju' Mwenyezi Mungu akaujaya amenge na mkwe
haruri harambi ya ukana wa huwa mufa yuhiyanahu hayyan tayyiba. Kama wanadamu wanasema rawaume rawashi na amini Mwenyezi Mungu kifasi mujiri wakati wa ilimbuli abantu wakati ile mjuka ulijaru mwezi aya mbakana ya laitani kuntu maahum maskina ngetikala mina wala izo wakahamba faafuzu fawzan adhima. وحسن واجهها يا ليتني قدمت لحياتي ما أباه أحد. Ngeti ndati teza sema ati atutula maga mwanzo nikena pato esema lizinu uzona valeur no wana المال والبنون زينة الحياة الدنيا والدنيا والباقيات شزابك سيري عمل جيمة نيزو صالحات izo ni za kheri. Owandu msaidia we dhulma mwandoshahi madhalimu wanu mdu mshakike mdu mshazali. Mwenyezi Mungu hambaru masurati Swafa hamba kana uhshuru alladhina dhalamu wa azwajahum bimakan min dunillah wahduhum ila surati waqifuhum namwahimisi innahum mas'ulun. Leo ngo bidi wa uzisiwa wanu ma responsable pesa ka ujiri bal hum al-yawma mustaslimun qabla ba'd ana sisi wakana mvu na maparo wakana mvu wala wajiba wadunga ila ilungu wandu wakana mvu warambi alifanyaje unelale wala ile unuridunga wamba ile pizo wandu pesa siti wazibu wandu wao kwa tina ngo watu kama watatibu wa baba madu na belu na kiki henye wakati bukungi joka retari c'est par deux ans message ni mlamu on compte je shingari waza ontihu vanu nge lazima azalien des aïe peke kaja mwambia ni le 23 bange bidio rimto parce que avait fasira wa haisa haila jambo likana ngwanzo yatimizo wa Komori emiji abavu pia azali hai blessé soit wa mru hafu soit to mru hazini soit fungu mru soit haila pisa watine diaspora diaspora na mjue mjitse bemana rito hindu mwangami yara fuju yara sampanya dabo ele bwitili ne jamanda e warotenti haina mengu twamba behaja aina katumdo fam projet banunga nzo cha aukele bwitili la ndenge litungura mase esa kobidiani kewala namla mhebo wa Komori haina mndu wa siasa na Jones haina mndu ya siasa na Jones yabangu bezembi yafanya katika ministre de l'éducation njashinda nafanya ndongo katika ministre de transport ntina nafanya katika ministre de finance ntina nafanya innal hasanat yudhhibna as-sayyi'at izi njema zoba sheke mjatena kamtifanya gari wanawa vanungarenda usoni shangarangalia ze retroviseur iroangalia ngarangalia ze retroviseur ngarona ora dungana enda mna WhatsApp hao na angalia hula na mjeru dungane bwana wiya roheze ntuzino haina mji haina bavu mkepre mbeti wanaenda ambao wafanyade washidi ambaza madirishani emeji hatu rawato wafidia wanzo ikeba la odo areje hatu basi kendo rumani wedi na wamezi zinu emeji hatu izwe rumani wangu wakakanta wenza shunga wanu pwandu medani pari mzerobi ndani pari bwana ndobi shaka suka zo mharu mafikiri bala ngondo l'hôpital bala ngondo hima bieze kama mibana nibe majana maidi yao nibe napika baki haina mdulo unuba ndare nga kazambe ezabari ebo mimkomori manzo munzi bo mabuli ya Mpemba
so jwana dabi yakazo mharu magejize mimi aba ngo kazo hanasab ukazo hamilanati ukazi wao hafami ngo kazo ha ilmu tijo kaza mharu abantu muri ambe tikaze cha ucha konga bwanda ko kaireke mukaja sifanya rano aba ibanu rikawale shangar mambioni yokana le moment est venu ya ukarwani liensi ya hatu azaringe biyo roho mwezi unu ekakachala le 23 et ma date nezenongo inamneze voti za 2021 za bilizende yabo haina utsojo dise usiku hiyo kaireke hafu hauya baki ya jiao ni mndu mshahe yetelo ni mndu mshe hamanda au yetelo ni mndu mjeni jau yoziona kaizwe lezabaki o ananga mjua uzijirio muhazini nga mjuao wanaume wanangwa wafirwao ni bantu ya madhamana na wao ya umalezima ya kobidi wa kesharia o anawashinga mmonao namna watafani wao akakabati mzali ujo jihada ya fikiri mwana matupa mba ndugo masihu ya juhalo na telefoni ya bala mkoba ya soma olikoli ya hule na marashi na telefoni wako na kredi ya mabala olade mwenye telekom mfikiri kaizo hindi izo azihundudahu izo azihundudahu bomtate isilamu matupa mba ndugo tasi matupa mba ndugo mtana matupa mba ndugo masihu mwana ngodo ya bala ni gari wako kutujua la lija komorije ya jiasi swabala na marashi na vao na kabwana mikoba washaula na zila ya janjo fukoni ya ele yabaki na kredi hata abo trasi wajegari likoste wala limdenge ate mwana wa Donald Trump Ivanka abo izo dezongoza ha dezim lisaoni zimnosaoni abo kamtungo ulariba wodo mtu achana madomu ula ya wakati hiyo gena mkerabi mlesha halali na mlesha halali watukufu kariziona ondo mratsikira hadad au mwambe ra'sul mal min aina laka hadha jazakallahu khairan mwana mtukufu shenda ezinu la nizonda ele gari jalo urengali inu elinu ola mumdahu ebanga wa minister ngodo jalo ngwani chauffeur ebanga wana maduka moro ebanga nga wede munye telecom au telma ebanga ubwa kintaki au ubwa KFC au ubwa makto ndaza nyoti pia na mtunde كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته ino amana wanikiwayo wajozi sio so Mwenyezi Mungu. C'est parti na mjuhe ba Mwenyezi Mungu jorinike tawfik na mwambeze dua ranziro usiku wa leo Mwenyezi Mungu yala moyo wa komori ya waone si haki ya walike mvure ndera ngensi hapo mihononi. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. nguna roneseza haki no shujaa no subuti ya risaidie rende wa arina al-batila batila ya roneseza mbi e qaumu inuntuitana ni tawe ba Mwenyezi Mungu anirongoza kadombili huenda zinji ya ukana wa idha ra'aita alladhina yakhuduna fi ayati llahi fa'aridu anhum kawono zenongo Mwenyezi Mungu yazamba nizo yazi amrisha ngezi tafanyi wao basi tawa wanadamu wao hatta yakhudu fi hadithin ghayra hata warudunge zinwaji wa imma yunsiyannaka ash-shaytan ikashaytani hasampa mwandu wala wabaki arumeze ngozila fala taqudu ba'da dhikra utikente kibsashile harudi harambia wa qad nazzala alaykum fil kitabi sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza biha ekeusahu won ezengo Mwenyezi Mungu ajanizo ngezitana na istihza'i na ufasiri na wazao fala taqudu mahum duka kansila ndua watawe demisione walawe innakum idha mithlu sino yabo we mshenzi hamada we mnafiki hamada wewe pede hamada wewe mwizi hamada inna allaha jami'ul munafiqina wal munafiqati fi jahannam jami'a Mwenyezi Mungu sojo tsanganywa na fikwa na umeni wanafiko na washa msaidie kikibelu usfajihadi kwa tiwanjirana nyinyo tipi ranyi mloko mori ranyi mlobonze enti c'est le moment mkini lideri ya rengo afunga sha on s'en fout si karnau shindwani azali shonti pie keramba na mtende mjimtima ba senge utoso pareni ele jeshi kwa na kushinda parce que ngwanzo wazingare mali wazingare nzwani wazingare mitsamili wazingare jao ngarjo rengensi ya hatu immédiatement ngabuzonode ngabo maso hanga bo maso inga bizonti pia ekawo no jeshi ya jao fanya jao ngene mdumsha ngene meba mposhe itwa
yode mala jukani da basaynu in la dafa Allah an-nas ba'dahum li ba'd la fasadatil ard. Hizo ndizo Mwenyezi Mungu yahamba harudi harambi ukana wakatabna alaihim risanga si haruma et dernière étape ya uzia azali direngensi hatu ekera mbari soma barini na risihe ekera mbara anzie na ranzihe ekera barambe na rambe ba wallahi kemsaidia na beluna kikina shayhani ekawa walo wenjira hano walo komori no walo hunu faransa kwa nuri shinda hata shaika lazima wandoa ile wane qu'est-ce qu'on veut on est déterminé c'est bon funga fahari yafunge saidi yafunge hadi kamili hawafunge mjua kamili kwa jambati ya kamili abenge sisi derwo nao enga mansao mdono ando shahanyu otafanyiwa ne mafuchari wanu na nyimo ziwona no wana hanyu enga manzao wana hanyu mashababi wende warendo wandu zade wadotafanyiwa ni wandu mabani hao aunga mjore ngenti ya hatu riti harumwe rai ya lazimu wa ya derape rengezenti ya hatu ritijeru rumani mafuchari enga manzo mfe wandu ume na wandu magonzi na punda mdo pashilwa no wedi wanu nyinyi de mdone shua nyinyi de mdone shua kamjarini kamaji kamjarini kamwenje kamjarini kamisomo kamjarini jomba alusana lare rambani mjomba hangu ize shaba sainu rijari mangariani na mdisaidie au mke hule nasi ekeri parisa azali rotimizi ni mndege nywana bengena mjeba na wasali turohani wenza shonga hauma beukana désolé karja shinda rafanya karja kana zifurso parce que haina mdeka ministre haina mdeka directeur ya tufanya changement chez namna njia tuli wa basi ataendeza abo watu ni koze atu watu ni kiweze ngoza utongeza utransforme et ministère et direction wakaniyo ikaule zimu démissionner jamaa wengi wa démissionner yakana il me respecte pas ce gars était Nicolas Wilo hakaanza écologie hunu faransa kajaka wilo na namako fanya répondre ha démissionner directement la janza mapesa janza que ministre atalelo akauliwa ndo na magari na hizo cha démissionner hizo ndio bidii mfano kama jazifana mndege mapesa mwele mnikazali mtawa hata umnikanika jamdandeni mjawa na basena mtanganyishe mone ya lazima mteleeni liwene ze masulaha za hatu November banu direngensi ya hatu beka zalendo kan yu wallahi suwa wenji harumanyi ngama bayo kana bukarna parjonda komo lipaka hafu no ikahafu mwana hengu jorenga e system ya joy instaure yabo haisangu sa haina mara balu criminel ya jenilo ya je wafanye peur na terreur izo ra kaujana mwambie ibanu kwezi watukufu rumbe Mwenyezi Mungu zentuzinu Mwenyezi Mungu yaritone yeye hausalama na amani be kati ndizo singa sitarirife ukaramba wajahidu fi sabilillahi bi amwali emiyadira irongo soni mu Mwenyezi baromba Mwenyezi Mungu ritimisi emiyadira irongo soni mu Mwenyezi Mungu baromba Mwenyezi Mungu ritimisi ninafundi mlwaro mu Facebook wakati nawe da mwiti hao ngamona we dhulma iliyo ngamona François na nyasyo ndo wafa mo barini kabwanzo de wasome kabwanzo do fanya treatment ngamona za kamsu hambe ezidarasa za wadilifu darasa za wizi kamtwambe zidarasa za liwatu kamtwambe zidarasa za ulevi kamtwina marugo mzambao shanga nyawa utoa majini na mazeta kartwana na jota hao ritoa waona shanga mtao ritoa waona mdenso wao waona warifu salam tukum malaika na ndongo bikayao wao kabila hawaja tensi hatu ngamani rahani yo waitia Allahumma انصرنا على أعدائنا اللهم انصرنا على أعدائنا اللهم انصرنا على أعدائنا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم عافنا واحفظنا والتف بنا والمسلمين اللهم اكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين اللهم عجل بفرجك علينا وعلى كافة المسلمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما اللهم إنا نسألك التقى والعفاف من النار اللهم إنا نسألك الغنى والتقى والعفاف من النار اللهم إننا ندعوك في هذه الساعة الإجابة ذنبا إلى غفرته وهما إلى فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا
اللهم ارحم أمواتنا المسلمين. اللهم فرحنا بهلاك هذا الظالم السفاح عثمان غزال. اللهم دمره، اللهم دمره، اللهم دمره لأنه طاغ، اللهم دمره لأنه طاغ. اللهم فرحنا بهلاكه عاجلا وآجلا. اللهم انصرنا ولا تنصر، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم من أراد بجزر القمر خيرا فأجر الخير عنده، ومن أراد بجزر القمر شرا فاشغله في نفسه. اللهم انصر المسلمين وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم هانا وأنت القوي. انصرنا على هذا الظالم غزال. انصرنا على هذا الظالم غزال. اللهم ارزقنا دولة الحق في جزر القمر. اللهم دولة الحق في جزر القمر. اللهم ارزقنا دولة الحق في جزر القمر. شملهم، شملهم. اللهم قريبا. اللهم سهل لنا في فضلك. اللهم اجمعنا مع نبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ارحمنا بالقرآن، احفظنا بالقرآن الكريم. Watukufu, usiku wa maudu wa nafasi ikiwa hunde za attestation za hatu ya lahum jibin akaujulu Fatma Ali Maria usiku wa maudu ya swaliwa wajua nafasi ya masara ru biidhnillahi alkarim wende wafuha muriru walohunu confinement. Mwenyezi Mungu arinekeza khair na mjuhem swali mwombeze dua. Yani uliona fikira hanza ende afeti yake hamba kamna ujahunu mprepare ba shinda. Mwenyezi Mungu ajalia biidhnillah yakisha rirejea rumwenti ya Mwenyezi Mungu yariona Mtume sallallahu alayhi wasallam kana laqad sadaqa rasulahu ar-ru'ya yadkhulanna al-masjid al-haram. Revi hatu watu yaonese ukana na Mwenyezi Mungu ajalia inti hatu rianzao insha Allah watimani wa kariban inti akauruma ni makati wejima incompetent ze habari ya basa inuza jaribu weekend na fikira na mwelewano na mahaba. Mwenyezi Mungu hamba wa'tasimu bihablillahi واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. Wapange mnasomiso ni wandu wa siasa na nyanyi watu wandu wa siasa na mission bekari changer zeni ya Mwenyezi Mungu jorinika ezjo ukande. Je suis très confiant ya ukande mina muda mwinji tindati tambiha haukati kambangi ya ntina hata duti ya ukananga arjosa komori muda utuwa hali rende rakombo wenti ya hatu ezi hazingizo razedunwa reze tartibu reze fikira zonti pia za uka enti rirengezi isangizo pre shaha ufanya attention na utawa fitna na unasuhi ikamhimu karido eshelezizana baizo nizorambilwa fadhakkir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin. Mdiati sikana bango tukaufa buha wango tukaufa mdukadha harudi harambia fadhakkir inma anta mudhakkir. harudi harambia fadhakkir in nafa'at dhikra fa atamanna Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'na lima 'allamana. Insha Allah arju felicitana umwezi uneka Mungu abenze watike harara bangasida sina Mwenyezi Mungu ngaranzao uaminifu na uadilifu bashie na mshire jimbo linunro